बंगाल में नई थम रहा है महिलाओं पर अत्याचार। अब एक गृहवधू को जूता का माला पहनाकर घुमाया गया। अपमानित महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न व अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही है जो सबको आश्चर्यचकित कर दे रही है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. राज्य में महिलाओं के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, बल्कि उनको विभिन्न रूपों में अपमानित किया जा रहा है। कुछ बिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो मध्ययुगीन काल की बर्बरता को भी पीछे छोड़ रहा है। एक महिला को जूता का माला पहनाकर घुमाया गया, जिससे मध्ययुगीन काल की बर्बरता की याद ताजा कर दी है। अपमानित महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बीमार गृहिणी मेखलीगंज महकमा अस्पताल में भर्ती है। इस मामले की लिखित शिकायत की गई है। मेखलीगंज पुलिस ने 5 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, साथ ही उनको कोर्ट में पेश किया गया। দাদা কি হয়েছে আপনার এখানে? আমার এখানে আমার বউ মোটামুটি বিশ্বকর্মা পূজার আগা দিনে আসছে। আসার পরে টাড়ি বাড়ি দূরচরিত্র মানে সম্পর্ক ভাবিয়া আমরা পঞ্চায়েত বলে তোমার তো সমতি পার্টি কছে না তোর বউ দূরচরিত্র, তোর বউকে আমরা সাজা দিব, হ্যাঁ এরকম করবো ওরকম করবো। তো যখন এখানে 10-12 জন মহিলা আসে গেল, আমি এখন কি করি একা, তখন আমি বলছি যে দিদি অনুরোধ তোমরা কি সাজা দিবেন বাড়িতে দাও, কি সাজা দিবে চাচ্ছেন তোমরা বাড়িতে দাও, ওইটা আর কি করো, মনে করো ওই যে আজ তোমরা রাস্তাঘাটে নিয়ে যাবেন, কছে না আমরা মানবো না, আমরা জুতার গোলা মালা দিয়ে ঘুরাবো। তখন 10-12 জন বউ দেখার পরে আমার বউ এই আগিনা থাকিয়া মনে করো ঘরে গেল, ঘরে যেয়ে দরজা মারি দিল, দরজা ভাঙিয়া মনে করো ঠেলিয়া ঢুকিয়া 4-5 জন ঢুকিয়া একবারে ঢেঁধেরে বাইর করে নিয়া জোতার মালা গলায় দিয়া এই সারা বরকমাত বাজারটা ঘুরালো, ঘুরিয়া তারপরে বাড়িতে আনি থুইয়া তারপরে ওরা চলে গেল। আচ্ছা, আপনার বউ এখন কোথায় আছে? এখন মেখলিগঞ্জ হাসপাতালে।